हेलो हाय जय जगन्नाथ मोर प्रिय चतुर्थ श्रेणी छात्र छात्री माने समस्त को मानसांक क्लास को स्वागत। पिला माने आमे मानसांक प्रश्न प्रसूनर पाठ 2 32 नंबर पर्यंत आलोचना करथिले। वर्तमान 33 नंबर नरी और हरि पाखरे 57टी लेखाई कोली थिला। नरी हरि ठारू केते कोली नहीं गले तार हरि अपेक्षा 24 कोली अधिक होई जिवो। पिला माने जदि समान समान कोली थिबो जणे जनक ठारू जेतिकी कोली नब तार सी सेतिकी कोली कमी जीवो। जेति कोली से देई देइथिबो तार सेति कोली कमी जाइथिबो। तेणु मनेकर तम पाखे जेति मो पाखे सेति मु तुमको 2टी कोली देबी ताले मु तम ठारू 4टा कोली कम रहिबी काहिना तुमको 2 दबा सहित मु 2 कमी गली। सही परी नरी और हरि पाखे 57टा लेखा थिला। हरि ठारू केते कोली नहीं गले नरीर 24टा अधिक होई जिवो। ता अर्थ जणे अन्य जनक ठारू जेते परिमाण नहीं जाए तार अन्य जनक ठारू नहीं थिबा परिमाणर 2 गुण होई जाए। काहेकि ना से जेतिकी देला सेतिकी कमी गला सेति पई से 2 गुण कमी गला से 2 गुण अधिक होई जिवो। एठारे नरीर हरि अपेक्षा 24टा अधिक अच्छी माने 2 गुण ताले 1 गुण से आनी 1 गुण तेणु 24 हरण 2 समान 12 अर्थात से 12टा कोली नरी हरि ठारू आनिबा द्वारा तार 12 12 24 हो जाइथिला अधिक। अतएव हरि नरी हरि ठारू 12टी कोली नहीं गला परे तार हरि अपेक्षा 24टा कोली अधिक हो गला। बर्तमान 34 नंबर प्रश्न अच्छी 345 रे 1155 जोग कले जहा केउ संख्यार 248 जोग कले ताहा हेबो। 345 रे 1055 जोग कले हेबो केते ना 1400 हला। जो संख्यार 248 मिसाइले 1400 हेबो से संख्याटी केमिति बाहरिबो ना 1400 रु आमे 248 वियोग करदबा माने फेडिदबा हेबो 1156 52 सॉरी 1400 रु 248 वियोग कले हेबो 1152। अतएव 345 रे 1055 जोग कले जहा 1152 रे 248 जोग कले ताहा हेबो। 35 नंबर प्रश्न जड़े बेपारी आलू एक बस्ता को 320 टंकार बिकिबारु तार 15 टंका क्षति है केते टंकार बिकिथिले तार 20 टंका लाभ होता। प्रथमे आमे देखिबा से बिक्री करिछि एवं तार क्षति होइछि। प्रथम कर्तव्य होउछि तमर किणारे माने आलू बस्तार किणा दाम बाहर करिबा। ताले आलू एक बस्ता को 320 टंकार बिकिबारु क्षति होइछि 15 टंका। ता अर्थ बिक्री तमे किणा मूल्य रु जदि कमेइल बिक्री कल ताले किणा मूल्य ठारू जदि बिक्री दाम कम हबो ताले आमर क्षति हबो। ताले बिक्री दाम क्षति मिसई देले क्रय मूल्य बाहरी पड़िबो। ताले किणा मूल्य केते हबो बिकिछि 320 रे क्षति हेछि 15 टंका अर्थात 335 टंका रे किणा मूल्य आलू बस्ता को थिला। से पुणी प्रश्न पचारछि आ गोटे प्रश्न केते टंका बिकिले 20 टंका लाभ हम अर्थात किणा मूल्य ठारू 20 टंका अधिक हेले जाइकी लाभ हम 20 टंका। बिक्री मूल्य निश्चित अधिक होगा दरकार। ताले 335 रे 20 मिसई दबा 355 अर्थात आलू बस्ता को 355 टंका बिकिले तार 20 टंका लाभ हेबो। मन रहिला पिला माने किणा मूल्य जणा थिबो क्षति जणा थिबो ताले बिक्री मूल्य केमिति बाहरिबो फेडिले। किणा मूल्य जणा नथिबो बिक्री मूल्य जणा थिबो क्षति जणा थिबो किणा मूल्य केमिति बाहरिबो ना मिसेइले। पुणी कहिछि तो किणा मूल्य बाहरी गला लाभ 20 टंका हबो माने पुणी 20 टंका मिसेइले तार बिक्री दाम बाहरिबो। 36 नंबर 1000 रो निकटवर्ती 8टी संख्यार जोगफल केते। 1000 निकटवर्ती माने पूर्व 8टा कहिछि माने पूर्व 4 पर 4 ताले आम पूर्व 4 पर 4 मिसेबा एत कथा करवा कहीं आम जाने कौन संख्यार निकटवर्ती संख्या जोगफल
ପୂର୍ବପର ମିଶାଇଲେ ଯାହା ତାକୁ ସେତିକିରେ ଗୁଣିଲେ ତାହା। ତାହେଲେ 1000ର ପୂର୍ବ 4ଟା ପର 4ଟା ମିଶାଇବା ଯାହା 1000କୁ 8ରେ ଗୁଣିବା ସେଇଆ। ତାହେଲେ 1000 ଗୁଣନ 8 ମାନେ 8000। ଆମେ 1000 999 998 997 996 ପୁଣି 1001 1002 1003 1004 ଏତେ କଥା ମିଶାଇଥାନ୍ତେ କାହିଁକି 8ଟା ପୁଣି ବହୁତ କାଗଜ ସରିଥାନ୍ତା ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ 1000ରେ 8 ଗୁଣିଦେଲେ। ବାରମ୍ବାର ମିଶାଣକୁ ଗୁଣନ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ଯୋଗଫଳ ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଦେବ ତାହେଲେ ତା'ର ବାହାରିଯିବ। ତାହେଲେ 1000ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 8ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଅର୍ଥ 1000କୁ 8ରେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ 8000 ଟଙ୍କା। 8000 1000ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 8ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗଫଳ କଲେ ବା ମିଶାଇଲେ ଆମର 8000 ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 37 ନମ୍ବର କରିବା। 37 ନମ୍ବର 19ରେ କେତୋଟି 19 ମିଶାଇଲେ 1900 ହେବ। 1900 ହେବା ପାଇଁ 19ରେ କେତେ ଥର ଅଛି ତା ଅର୍ଥ ଭାଗ କଲେ ମାନେ ହରିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। 19ରେ 19 କେତେ ଥର ଅଛି 100ଟି 19 ହେଲେ 1900 ହେବ। 19 କି 100ରେ ଗୁଣିଲେ 1900। ତାହେଲେ 1900ରେ 19 100 ଥର ଅଛି। ପୁଣି ସେ କହିଛି 19ରେ ଆଉ କେତୋଟି 19 ମିଶାଇଲେ ତା ଅର୍ଥ 100ଟା 19ରୁ ଗୋଟେ 19 ପେଡ଼ିଦେଲେ 99ଟା 19 ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ 19ରେ ଆଉ 99ଟା 19 ମିଶାଇଲେ 1900 ହେବ ବା 1900 ହେବ। 38 ନମ୍ବର 2400ରୁ 24 ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗ ଫଳର 24 କେତେ ଗୁଣ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା 2400ରେ 24 କେତେ ଥର ଅଛି ବା ହରିଦେବା 100 ଥର। 100କୁ 24ରେ ଆମେ ଯଦି ଗୁଣିଦେବା 2400 ହେବ। ତାହେଲେ 100 ଥର ଅଛି 2400ରେ 24 100 ଥର ଅଛି। ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲା 2400 ହେଉଛି 100ଟି 24ର ଯୋଗଫଳ। 100ଟି 24ରୁ ଯଦି ଗୋଟେ 24 ବିୟୋଗ କରିଦେବା ଆଉ କେତେ ରହିବ 99ଟି 24 ଅର୍ଥାତ୍ 2400ରୁ 24 ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ 24ର 99 ଗୁଣ ହେବ। 39 ନମ୍ବର କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ 5 ଯୋଗ କରି 6 ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ 37 ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଯୁକ୍ତ 5 ଫେଡ଼ାଣ 6 ସମାନେ 37। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 37 ବିୟୋଗ ଫଳ ଜଣାଅଛି ସାନ ସଂଖ୍ୟା 6 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ବାହାରିବ ନା 37ରେ 6 ମିଶାଇ ଦେବା 43 ହେଲା। ତାହେଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ଯୁକ୍ତ 5 ସମାନ 43। ତାହେଲେ ଡ୍ୟାସ୍ କେତେ ବାହାରିବ ନା ଯୁକ୍ତ ଅଛି ସମାନ ପରେ 43 ଜଣାଅଛି 43ରୁ 5 ପେଡ଼ିଦେଲେ ବାହାରିଯିବ। ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଥିବ ବିପରୀତ ହେବ। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ 5 ଯୋଗ କରି କହିଛି 6 ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ 37 ହେବ। ବିୟୋଗ ଫଳ କହିଛି ମାନେ 37ରେ 6 ମିଶାଇ ଦେବା ଯୋଗ କରିଦେବା ଓଲଟା। ପୁଣି 5 ଯୋଗ କରି କହିଛି ମାନେ ଯେତିକି ବାହାରିଥିବ ପୁଣି 5 ପେଡ଼ିଦେବା ତା ଓଲଟାଟା ବିପରୀତ କ୍ରିୟା ହେବ। ଅତଏବ 38 ସଂଖ୍ୟାରେ 5 ଯୋଗ କରି 6 ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ 37 ହେବ। 40 ନମ୍ବର କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ 3 ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳରୁ 12 ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ 17 ଓ 19ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା 17 ଓ 19ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 17 18 ମିଶାଇ 2ରେ ହରିଦେଲେ ବାହାରିଯିବ 17 19। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ହରଣ 2 ସମାନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ଇଏ ତ 17 18 19 ଆମେ ଜାଣିଛେ 18 ମଝି ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁକରି ସେ କହିଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଯୁକ୍ତ 3 ସମାନ ଡ୍ୟାସ୍ ଫେଡ଼ାଣ 12 ସମାନ 18। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଓଲଟା ହେବ 18 12 ମିଶା ହେବ ଯେତିକି ବାହାରିବ ପୁଣି 3 ଫେଡ଼ା ହେବ 18 12 30 30ରୁ 3 ଗଲେ 27। ଅତଏବ 27ରେ 3 ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳରୁ 12 ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ 17 ଓ 19ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ବା 18 ହେବ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆଉ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କି ଭଲ ହେଇନି କି ଭଲ ବୁଝିନ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ।